Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah satu fasol. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Wa arkanus sholati, dan adapun beberapa rukunnya sholat, thamaniyata asyara ialah ada 18 apanya rukunnya. 1. An-niyatu, ialah niat. 2. Wal qiyamu, dan berdiri ma'al qudrati, beserta orang yang mampu. 3. Takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. 4. Wa qiraatul fatihati, dan membaca al-fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan adapun lafaz bismillahirrahmanirrahim, ayatun ialah ayat minha dari surat Al-Fatihah. 5. Warruku'u, dan ruku'. 6. Wattuma'ninatu, dan tuma'nina fihi, di dalam ruku'. Warraf'u, dan bangun. 7. Wal-i'tidalu, dan i'tidal. 8. Wattuma'ninatu, dan tuma'nina fihi, di dalam i'tidal. 9. Wasujudu, dan sujud. 10. Wattuma'ninatu, dan tuma'nina fihi, di dalam sujud. 11. Wal julusu, dan duduk bainas sajdataini, di antara dua sujud. 12. Wattuma'ninatu, dan tuma'nina fihi, di dalam duduk dua sujud. 13. Wal julusu, dan duduk al-akhiru, yang terakhir. 14. Wattasyahhudu, dan tasyahud fihi, di dalam duduk yang terakhir. 15. Wassolatu, dan membaca sholawat ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam duduk yang terakhir. 16. Wattaslimatul ula, dan mengucapkan salam yang pertama. 17. Waniyatul khuruji, dan niat keluar minas sholati, dari sholat. 18. Watartibul arkani, dan menertibkan beberapa rukun, alama, atas sesuatu karena yang telah menyebutkan siapa kami terhadap al-arkan. Artinya rukun-rukunnya sholat itu ada 18. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca al-fatihah, dan termasuk dari ayat yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. 5. Ruku'. 6. Tuma'nina dalam ruku'. 7. I'tidal. 8. Tuma'nina dalam i'tidal. 9. Sujud. 10. Tuma'nina dalam sujud. 11. Duduk di antara dua sujud. 12. Tuma'nina di dalam duduk di antara dua sujud. 13. Duduk tahiyat akhir. 14. Membaca tasyahud di dalam duduk tahiyat akhir. 15. Membaca sholawat atas Nabi di dalam tahiyat akhir. 16. Salam yang pertama. 17. Niat keluar dari sholat. 18. Tertib atas rukun yang disebutkan. Wa sunanuha, dan adapun beberapa sunnahnya sholat, qabla dukhuli, sebelum masuk, via, di dalam sholat, syai'ani, ialah ada 2. 1. Al-adhanu, ialah adhan. 2. Wal iqamatu, dan iqamah. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuknya, via, di dalam sholat, syai'ani, ialah ada 2 perkara. At-tasyahhudul awwalu, ialah sholat tasyahud awal. Wal kunutu, dan membaca kunut, fi subhi, di dalam sholat subuh. Wa fil witri, dan di dalam sholat witir. Fin nisfis tsani, di dalam pertengahan yang kedua. Min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Artinya sunnah-sunnahnya sebelum sholat yaitu ada 2. 1. Azan. 2. Iqamah. Dan sunnah setelah masuknya waktu sholat itu ada 2. 1. Sholat tasyahud awal.
2. Membaca kunut pada saat sholat subuh dan membaca kunut di dalam sholat witir di pertengahan yang kedua dari bulan Ramadan. Wahai atuha, dan adapun sunnah hayatnya sholat, khamsata asyara khoslatan, ialah ada 15 perkara. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihrami, di ketika takbiratul ihram, wa indar ruku'i, dan di ketika ruku', warraf'i, dan bangun minhu dari ruku', wawat il yamini, dan meletakkan tangan yang kanan ala shimali, atas tangan yang kiri, wat tawajjuhu, dan menghadap kiblat, wal isti'adzatu, dan membaca ta'awudz, wal jahru, dan mengeraskan suara fi maudhi'ihi, di dalam tempatnya orang, wal israru, dan melirihkan suara fi maudhi'ihi, di tempatnya orang yang sholat, wat ta'minu, dan mengucapkan amin, wa qira'atus surati, dan membaca surat ba'dal fatihati, di ketika setelah membaca surat al-fatihah, wa takbiratu, dan membaca takbir indal khafdi, di ketika turun, warraf'u, dan di ketika berdiri, wa qawlu sami'allahu liman hamidah, dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, wa tasbihu, dan membaca tasbih fir ruku'i, di ketika ruku', wa sujudi, dan di ketika sujud, wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fakhdaini, atas kedua paha, fil julusi, di ketika duduk, yabsutu, membentangkan siapa orang al yusra, kepada tangan yang kiri, wa yakbitu, dan menggenggam siapa orang al yumna, kepada tangan yang kanan, illal musabbahata, kecuali jari telunjuk, fa innahu, maka karena sesungguhnya jari telunjuk, yushiru, ialah memberi isyarat siapa orang biha, dengan jari telunjuk, mutasyahhidan, hale bertasyahud, wal iftirashu, dan duduk iftiras fi jami'il jalasati, di kesemua duduknya, wat tawarruku, dan duduk tawarruk fil jalsatil akhirati, di ketika duduk akhir, wat taslimatus tsaniyatu, dan salam yang kedua. Artinya sunnah hayatnya sholat itu ada 15. 1. Mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram, di ketika hendak ruku dan di ketika bangun dari ruku. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca ta'awudz. 5. Mengeraskan suara pada tempatnya. 6. Mengecilkan suara pada tempatnya. 7. Membaca amin. 8. Membaca ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. 9. Takbir di ketika bangun dan turun dari ruku. 10. Membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. 11. Membaca tasbih di ketika ruku dan sujud. 12. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha di ketika duduk tasyahud, beserta merenggangkan tangan yang kiri dan mengepalkan tangan yang kanan kecuali jari telunjuk. 13. Duduk iftiras. 14. Duduk tawarruk pada tasyahud akhir. 15. Membaca salam yang kedua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.